बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना के वार की शिद्दत बढ़ती जा रही है। केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना मजीद 54 अफराद की जिंदगियां निकल गया। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 7,897 हो गई है। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 3,113 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और 43,214 कोरोना के टेस्ट किए गए। एक दिन में मुस्बत केसेस की शरह 7.2% रही। कोरोना के फाल केसेस 45,533 हो गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस को रोकने का मिशन, वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। NCOC का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि मस्बत कोरोना केसेस की मजमूई शरह 7% से तजावुज कर गई है। कोरोना को काबू में रखने के लिए उलमा और शादी हॉल्स एसोसिएशन के साथ हेल्थ गाइडलाइंस पर मुलाकातें हुई हैं। असद उमर का कहना था, सेहत आमा की हिफाजत हुकूमत की अवलिन तरजीह है। कोरोना पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। ब्रीफिंग में बताया गया, पेशावर में मस्बत केसेस की शरह 19%, कराची में 17% और हैदराबाद में 16% से जायद हो गई है। ब्रीफिंग में बताया गया मुल्क में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 2,112 है, जिसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। आजाद कश्मीर में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 10% से जायद, खैबर पख्तूनख्वा में 9%, सिंध में 13%, बलूचिस्तान में 6%, इस्लामाबाद में 5% है। गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 4 के करीब है। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ शादी हॉल्स, मार्केट्स और दुकानें सील कर दी। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज की हिदायत पर गुलबर्ग और कजाफी स्टेडियम के इतराफ SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट समेत कई दुकानें सील कर दी गईं। शालीमार के इलाके में मैरिज हॉल को खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। शालीमार लिंक रोड पर वक्त पर दुकानें बंद न करने पर 4 दुकानें सील की गईं। DC लाहौर कहते हैं, रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स और मार्केट्स को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किया जा रहा है। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं कि मार्केट्स के औकात कार से मुतालिक ताजिर बिरादरी और स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की गई। एक फरमान शाही के तहत फैसला आ गया, 80% लोग रात को देर से सोते और सुबह देर से जागते हैं। इस कल्चर को हम रातों रात तब्दील नहीं कर सकते। ताजिरों से और स्टेक होल्डर से हुकूमत ने तजावीज़ तलब नहीं की। एक फैसला फरमान शाही सादिर हो गया। 80% लोग रात देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं। इसे हम रातों रात तब्दील नहीं कर सकते। कोरोना के फैलाव में कोई जो भी गफलत के इक़दाम है, ताजिर बरादरी उस गलती का इर्तिकाब नहीं करेगी। ये तो हमारा हुकूमत से, आवाम से, ये कौम से वादा है। तो कोयटा में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ, तालीमी इदारे बंद होने के बावजूद निजी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में सालाना इम्तहानात का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र तालीमी इदारों को 26 नवंबर से बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन निजी स्कूलों में अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए सालाना इम्तहानात लिए जा रहे हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में भी इम्तहानात जारी हैं। मुल्तान जलसा रोकने के लिए इंतजामिया हरकत में आ गई। PDM की मुजव्वज़ा जलसागाह किला कोहना कासिम बाग जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, लेकिन अपोजिशन जलसे के फैसले पर बज़िद है। ये मुल्तान किसी न्याज़ी की जागीर नहीं, ये जलसा हर सूरत में होगा। मुझे ये कहना पड़ेगा कि इमरान खान साहब घबरा रहे हैं। कोई बैटिंग ग्राउंड बनाना चाहेंगे तो फिर तो SOPs की वॉल्यूशन होगी। PDM का मुल्तान में जलसे के लिए इसरार। इंतजामिया का कोरोना को जवाज बनाकर जलसे की इजाजत देने से इनकार। जलसागाह किला कोहना कासिम बाग को महसूर करने के लिए 3 दिन पहले ही 2.5 दर्जन कंटेनर पहुंचा दिए। रास्ते सील किए जा रहे हैं ताकि कोई पंडाल तक न पहुंच पाए। पीपल्स
پارٹی کے رہنما علی موسیٰ گیلانی کہتے ہیں ملتان جلسہ عوام کی ضد بن چکی ہے، جلسے کی اجازت نہیں مانگی، صرف اطلاع دی ہے، اور امن جلسے کی اجازت ملی تو SOPs پر عمل ہوگا۔ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیں گے اور ایک کوئی بیٹل گراؤنڈ بنانا چاہیں گے تو پھر تو SOPs کی وائلیشن ہوگی، کوئی چیز کو نقصان ہوگا تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ عوام کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ نون لیگ کی رہنما عظمیٰ بخاری نے کہا گھبراہٹ کی شکار حکومت کورونا کی آڑ میں اپوزیشن کی تحریک کمزور کرنا چاہتی ہے، جلسے کا فیصلہ اٹل ہے۔ حکومت جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہے اور مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب گھبرا رہے ہیں، تو یہ صرف کرونا کی آڑ لے رہے ہیں، پہلے معیشت کے لیے لیتے رہے۔ اپوزیشن اپنی ضد اور حکومت اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے۔ اب 30 نومبر کو ملتان میں پنڈال سجے گا یا نہیں، فیصلہ وقت کرے گا۔ ملتان میں پیپلز پارٹی کے 30 نومبر کے جلسے سے قبل انتظامیہ نے قاسم باغ اسٹیڈیم کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا ہے۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید بتائیں گے رانا فاروق۔ بالکل، ملتان میں سیاسی درجہ حرارت ان دنوں عروج پر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 30 نومبر کو قلعہ کوہنا قاسم باغ اسٹیڈیم میں جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بتا چلوں کہ یہاں پر جلسہ گاہ کے باہر اس وقت ہم موجود ہیں، یہاں پر آنے والے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ جتنے بھی راستے اسٹیڈیم کو آتے تھے وہاں پر کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں اور پولیس بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ جناب، جلسہ یہاں پر ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں یہاں پر ہونا چاہیے جلسہ؟ نہیں، کرونا کی اگر صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو ملتان میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کیسز بڑھ رہے ہیں، ایسی صورتحال میں بالکل نہیں ہونا چاہیے جلسہ۔ یہاں پہ جتنے لوگ بھی آئیں گے کچھ لوگوں نے ماسک پہنے ہوں گے، کچھ لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوں گے، تو ظاہری بات ہے یہ بیماری پھیلے گی۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں وہ بھی بیمار ہوں گے اور بہت سارے کیسز پہلے بھی بہت سارے کیسز ہیں۔ اس طریقے سے ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا اور ان کی کوشش ہوگی کہ کرونا SOPs پر ہر حال میں جو عمل درآمد کروایا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انتظامیہ کی کوشش ہے کہ جلسہ نہ ہو، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM کی جماعتوں کی کوشش ہے کہ جلسہ ہر حال میں ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کرونا اقوام عالم کا مشترکہ چیلنج ہے، اہم قومی مسئلے پر بھی اپوزیشن سیاست کر رہی ہے۔ اپوزیشن کا کرونا پر پوائنٹ سکورنگ کرنا افسوسناک ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں اپوزیشن کے کردار کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھا جائے گا۔ اپوزیشن صرف کھوکھلے نعرے لگا رہی ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے ہمیشہ مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اپوزیشن کا موجودہ حالات میں منفی کردار قابل مذمت ہے۔ قومی مسئلے پر اپوزیشن کی سیاست ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ گورنر چودھری محمد سرور کہتے ہیں مخالفین کے جلسے کرونا پھیلاؤ مہم کا حصہ ثابت ہوں گے۔ یہ وقت حکومت کے خلاف نہیں، کرونا کے خلاف جنگ لڑنے کا ہے۔ اپوزیشن کی جلسوں کے ضد ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ حکومت مضبوط اور مستحکم ہے، جلسوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ پہلی بار موجودہ حکومت نے اداروں میں سیاسی مداخلت کو ختم کر دیا۔ یہ بات انہوں نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست مزاری سے ملاقات میں کہی۔ دوست محمد مزاری نے کہا کہ وزیر اعظم پر قوم کو اعتماد ہے، اپوزیشن کے عزائم ناکام ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی ڈیفنس میں مبینہ پولیس مقابلے میں 5 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزمان کا تعلق انتہائی مطلوب ڈکیت گروپ سے ہے۔ ملزمان گھروں میں ڈکیتیوں سمیت متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ ڈیفنس، کلفٹن اور دیگر علاقوں میں وارداتیں کر چکے تھے۔ کراچی میں گزری پولیس کی حساس ادارے کی اطلاع پر ڈیفنس فیز 4 کے بنگلے میں کارروائی۔ مبینہ مقابلے میں پولیس نے 5 ملزمان کو ہلاک کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ مارے جانے والے 3 ڈاکوؤں کے پاس سے شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس برآمد ہوئے، جن کی مدد سے محمد ریاض، محمد عابد اور غلام مصطفیٰ کی شناخت کی گئی۔ تینوں ڈاکوؤں کا تعلق بہاولپور سے ہے۔ SSP ساؤتھ کے مطابق ملزمان ڈیفنس کے بنگلے میں رہائش پذیر تھے جو بند تھا۔ ملزمان سے ایک ڈبل کیبن گاڑی بھی برآمد ہوئی ہے۔ ملزمان ڈیفنس اور کلفٹن میں کافی عرصے سے وارداتیں کر رہے تھے۔ ساؤتھ زون پولیس نے ملزمان کو گرفتار بھی کیا تھا۔ جیل سے آنے کے بعد ملزمان نے دوبارہ گینگ کو منظم کر لیا تھا۔ ڈیفنس کراچی میں مبینہ مقابلے میں مارے جانے والے ڈاکوؤں کا تعلق انتہائی مطلوب ڈکیت گینگ سے نکلا ہے۔ ہمارے نمائندے نذیر شاہ اس وقت SSP ساؤتھ آفس میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نذیر، آگاہ کیجیے گا۔
बोलते हैं कि मैं इस वक्त एसएसपी साउथ के दफ्तर में मौजूद हूँ। रात गए डिफेंस फेस 4 में एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें इंतहाई मतलूब सराइकी गैंग जो अपने सरबराह मुस्तफ़ा समेत मारा गया है। इस गैंग के जो कारिंदे और सरबराह ये दर्जनों की तादाद से हाउस रॉबरीज और डकैती की वारदातों में मुलव्वस हैं। कम से कम भी जो वारदातें होती थी वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 50-60 लाख इतने की वारदातें होती थी। और इनमें 3 जो कारिंदे ये साउथ जोन पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए थे, जिसमें जब ये वापस जेल से छूट कर आए तो दोबारा से अपना गिरोह मुनज़्ज़म किया। और 10 रोज़ कबल ये इंटेलिजेंस इत्तला मिली थी पुलिस को। जब ये पता चला कि ये क्लिफ्टन के इलाके में पहुंच गए, डिफेंस के इलाके में, तो पूरी पुलिस इत्तला मिलने पर उस बंगले के बाहर पहुंची जहां ये गाड़ी में मौजूद थे ब्लैक कलर की। और ये जैसे पुलिस को देखा तो ये अंदर भागे। पुलिस की जानिब से जो मज़ीद तफ्तीश का अमल है वो इस वक्त जारी है। जी, कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 4 के कारखाने में आतिशज़दगी, 3 अफराद झुलसकर जाम बहक हो गए हैं। मजीद जानेंगे ARY न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ खान से। मैं इस वक्त औरंगी टाउन सेक्टर 4 में मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह जो है वो ये कारखाने में आग लगी है। अंदोनाक वाक़या है जो यहाँ रोनुमा हुआ और उसके नतीजे में 3 अफराद जो हैं वो इस वाक़े के अंदर झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं। ऐनी शाहिद हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे मालूम करते हैं। ये है कि इलाके के अंदर जिस तरीके से इस टाइम का माहौल है और जिस तरीके से इस टाइम के यहाँ पर सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और कराची शहर के अंदर लॉकडाउन का, उस सिलसिले में ये सेक्टर 4 ही खड्डा ग्राउंड में पूरी रात फंक्शन रहा है। SOPs का ख्याल ना करते हुए हवाई फायरिंग हुई है और जिसके नतीजे में ये कोई भी बुलेट का एक फायर या शॉर्ट सर्किट, दोनों में से एक काम हो सकता है जिसकी बिना पे ये आग लगी है। अब सूरत हाल ये है कि आग पर तो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। वो तमाम अफराद जो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, तीनों अफराद, उनकी डेड बॉडी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम इलाका मकीनों का कहना है कि इस वाक़े की इंक्वायरी की जाए, तफ्तीश की जाए कि आग लगने की वजूहात क्या थी। और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की भारतीय फिशिंग लॉन्च के खिलाफ कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक एक भारतीय कश्ती को 5 माहीगीरों समेत हिरासत में ले लिया। भारतीय कश्ती गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में मछली का शिकार कर रही थी। भारतीय माहीगीरों को कानूनी कार्रवाई के लिए डॉक्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके औरकज़ई में पुलिस की कार्रवाई, भारी मिक़दार में असलहा और बारूद बरामद कर लिया। पुलिस ने अली खेल के घर से 7 हैंड ग्रेनेड, 5 रॉकेट शेल, 1 मिसाइल और दीगर बारूदी मवाद और असलहा कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। और अभी बराह रास्त ले चलें जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम तर जिम्मेदारी जो है इस हुक्मरान टोले पे होगी और अगर कोई वाकया हुआ खुदा ना खास्ता तो हमारा FIR में नामजद मुल्ज़म जो है वो इमरान खान होगा और हर कीमत पे हम जाएंगे वहाँ पे। और मरियम नवाज साहबा जो है वो बिल्कुल तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को जो है वो मुल्तान पहुँचेंगी। और दूसरा जो अब अगर उन्होंने हमें स्पेस ना दी जलसा के लिए तो उसके बाद फिर क्या लाएअमल होगा उसका फैसला तो PDM की क़यादत करेगी। लेकिन मैं PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तरफ से ये पूरी यकीन दहानी करवाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जो फैसला PDM की क़यादत करेगी मुल्तान के जलसे के मुतबादल के तौर पे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है भरपूर जो है उसका जो है वो साथ देगी। एक मिनट बात नहीं आप कर लें। नहीं अच्छा एक तो मरियम साहबा ने कल जो गुफ्तगू की उसके हवाले से हुकूमत का एक रिपोर्टल आया है कि खाना तो घर से आता था मरियम साहबा का। दूसरा उसमें उन्होंने ये भी बताया कि उनसे पूछे कि खाना तो घर से आता था तो फ्रिज वहाँ पे आपके वालिद साहब ने रखी हुई थी जिसमें खाना जो है वो महफूज रह सकता था। मैं खुद जो है मुझे इन्होंने खाने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन जब फैमिली मुलाकात के लिए जाती थी तो वो खाना ले जाती थी और वही फिर जो है वो 3 दिन 4 दिन जो है वो चलाते थे। तो वहाँ पे वो जहाँ पे रखते थे खाना तो जेल में चूहों और बिल्लियों का तो वहाँ पे राज होता है। तो उनसे ये पूछें कि वो फ्रिज आपके वालिद साहब ने वहाँ पे रखवाई थी कि जिसमें खाना जो है वो महफूज रह सकता और ओवन भी मुहैया किया था आपने जिसके ऊपर वो गर्म हो सकता। अच्छा एक तो वो मोबाइल यूज़ का वो कह रहे कि नया में मोबाइल भी एक जो है मरियम साहबा से जो है वो मिला था, इसके ऊपर अगर मिला था तो उसको पेश करेंगे। ये जब मुझे याद है
کہ کراچی میں جو وہ کراچی اب اپنا پنڈی کا شیطان ہے چیدہ ٹلی، وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا تو بیچ میں کسی صحافی نے کہا کہ جی وہ موبائل ملا ہے، تو اس کا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے ایک دم کہا، اس نے کہا ہاں وہ ملا ہے اور اس میں سے تو بہت ساری انفارمیشن ملی ہے. یعنی اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو مجھے پہلے سے پتا ہے، حالانکہ اس گیٹ نمبر 4 کے ایجنٹ کو پتا کسی بات کا نہیں ہوتا، وہ خود سے بات بنا لیتا ہے. تو اسے وہاں پہ بات کی. اسی شام کو آئی جی پریزن پنجاب نے اس بات کی تردید کی کہ یہ بات غلط ہے، مریم نواز صاحبہ سے کوئی ٹیلی فون جو ہے وہ برآمد نہیں ہے. صاحب آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو حکومت سیاسی انتقام پر اتری ہوئی ہے، صاحب رائے گھٹیا انتقام، اس سے گھٹیا انتقام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دشمن بھی جو ہے وہ نہیں لے سکتا. زیادہ جو ہے یہ رول ادا کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی معاشرے سے جو قدریں ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو روایات ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں بچتا. اور جو ہماری سیاسی روایات ہیں، جو ہماری معاشرتی روایات ہیں، ان کو جس طرح سے جو روندا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 80 سال کی ایک خاتون کے اوپر میرا خیال ہے کہ پچھلے 70 سال میں یہ شاید پہلی مثال ہو کہ ایک خاتون 80 سال سے اس کی زائد عمر ہے، اس کے بیٹوں کے خلاف یعنی سیاسی بغض ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے کل جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہے. یہ جنازے کے لیے جو ہے اس وقت، یہ آج اس وقت میں ابھی 10 منٹ پہلے جو ہے وہ میں نے معلوم کیا ہے، ابھی تک جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اپروول نہیں ہے. کوئی ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.